Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Terima kasih untuk pujian penyembahan dari GBI Sukacita Bandung. Mari kita bertumbuh sekali. Selamat siang Bapak Ibu yang saya kasihi. Terima kasih untuk hadirannya. Nama saya Irwan Siregar. Saya adalah bersama istri saya Direktur dari Andrew Womack Ministries Indonesia. Ministries ini baru saja didirikan tanggal 10 Oktober yang lalu. Jadi ini nanti rencananya kita akan mendirikan sekolah Alkitab Charis Bible College di Indonesia, mungkin mulai di Jakarta di tahun 2017. Saya undang Bapak Ibu yang berminat untuk mengetahui lebih banyak mengenai rencana kami ke depan. Nanti jam 5.15 ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan di ruang kecil di sebelah, yang kita sebut namanya Charis Interest Meeting. Saya undang Bapak Ibu untuk nanti ke sana untuk mencari mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Sungguh luar biasa, ini sekolah yang mengubah kehidupan saya bersama istri saya, dan saya yakin hal yang sama akan terjadi kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, ini merupakan acara GTS, ini acara pertama kali di Indonesia. Kita adakan 5 sesi. Saya berharap Bapak Ibu semua bisa hadir, karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat memberkati kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua volunteer. Ini Bapak Ibu yang terlibat di dalam mengadakan acara ini, ada sekitar 200 volunteer dari berbagai macam gereja. Jadi kita ingin menghargai waktu, tenaga mereka. Kalau boleh kita bertepuk tangan sama-sama. Thank you to all the volunteers. You are such a blessing. Thank you. Akhirnya kita akan mulai acara yang kita nanti-nantikan. Pembicara yang sangat dikenal di mana-mana. Dia adalah pendiri dan juga presiden dari Andrew Womack Ministries dan Charis Bible College. Mari kita sambut dengan meriah Andrew Womack. Thank you very much. Praise the Lord. Anybody in here love Jesus? Hallelujah. Praise God. You can be seated. This is a real honor for me to get to be here. Sungguh kehormatan luar biasa bagi saya untuk bisa berada di sini. This is my first time in Indonesia. Ini pertama kali bagi saya di Indonesia. I think Joseph has been working on me for years, but we finally came. Ya, terima kasih Pak. Anda sudah di sini ya? Ya, 4 tahun. Let me also introduce. Ya, biar saya perkenalkan juga. And we have Paul Milligan. He's the one that runs my ministry. Ada Paul Milligan yang juga menjalankan pelayanan kami di Andrew Womack Ministries. And I think Paul is going to be ministering some, or is that in Hong Kong? Ya, saya juga berterima kasih pada Paul yang juga nanti akan juga melayani di Hong Kong. Oh, that's in Hong Kong. Ya, He is a real blessing. ya, dia sudah menjadi berkat bagi kami semua. Praise God. I am excited to be with you tonight. Saya memutuskan untuk bisa bersama-sama dengan saudara hari ini. You know, it's amazing to me that God has opened up these doors to minister to you. Mengagumkan sekali buat saya, Tuhan membuka pintu untuk akhirnya kita bisa bertemu hari ini. Because I'm just a hick from Texas. Karena saya baru saja dari Texas. And it's amazing to me that God has brought me all the way around the world to talk to you today. Dan Tuhan membawa saya ke berbagai belahan dunia dan akhirnya sampai di sini. You know, I'm not a real exciting person. Saya bukan orang yang sangat-sangat kelihatan seneng gitu. Most ministers are very excited, Oh, like my banyak. interpreter. Banyak sekali hamba Tuhan itu kelihatan sekali seneng kayak penterjemah ini. But I'm just pretty plain. Tapi saya ini orangnya tipe yang datar. But the reason that the Lord uses me is because of the truths that He's shown me. Tetapi ada satu alasan kenapa Tuhan pakai hidup saya, karena ada kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi saya.
And the Lord has supernaturally revealed himself to me. Dan Tuhan secara supra alami mengungkapkan dirinya bagi saya secara pribadi. And I really believe that God uses me because it helps people to understand him better. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pakai saya untuk membawa orang-orang bisa mengerti lebih baik. So we've got a lot of things here this weekend that will help you. Dan kita punya banyak hal selama akhir minggu ini untuk kita bersama-sama belajar. I have 26 of my books now translated into Indonesian. Ada 26 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saya tulis. And so the title of this book is, Dan buku ini judulnya Anda Sudah Diberikan Kemenangan. and this is all about how that Jesus took all of the punishment for your sin upon himself. Dan buku ini bicara tentang betapa segala penghukuman buat saudara itu sudah ditanggung oleh Yesus sendiri. Most Christians believe that God is still angry at them every time they sin. Banyak orang Kristen percaya bahwa Allah masih marah, murka kepada dirinya. But God isn't angry at you anymore. Tapi Allah tidak lagi marah kepada saudara. He's not even in a bad mood. Dia tidak lagi dalam mood yang jelek. God loves you. Allah mengasihi saudara. And the Lord is not holding your sins against you. Dan Allah tidak lagi menghitung kesalahan saudara. So this book is showing you about how that God has nothing but love for you. Jadi buku ini menjelaskan bahwa Allah tidak punya apa-apa selain kasihnya kepada saudara. I'll let Joseph give this to somebody who looks like they need to know that God loves them. Saya akan kasih ke Pak Yosef supaya Pak Yosef bisa kasih kepada siapa? Supaya tahu bahwa Allah mengasihi kita. And this book is about how that the Word of God is like a seed. Ya, dan buku ini adalah tentang bahwa firman Allah itu seperti benih. And when you sow the seed of God's Word in your heart, it just automatically changes you. Ketika saudara ditaburkan benih firman Allah, itu secara otomatis mengubah hidup saudara. Many people are praying for God to come and change their life. Banyak orang berdoa supaya Tuhan datang dan mengubah hidupnya. But all you have to do is put the seed of God's Word in your heart and it'll instantly grow. Dan yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah menaruh benih firman Allah itu dalam hati kita dan biarkan itu bertumbuh. So this is called effortless change. Dan ini dikatakan judulnya adalah perubahan yang bukan karena usaha kita. Most people think change is a traumatic experience. Banyak orang berpikir bahwa perubahan adalah satu proses yang sangat traumatis. But that's because they aren't doing it God's way. Tapi itu bukanlah caranya Allah. God's way is you just take the Word and put it in your heart over a long time and it will change you. Cara Allah adalah menaruh benih firman itu dalam hati kita dan melalui proses waktu itu akan mengubah hidup kita. So give that to somebody who looks like they really need to change. Nah, jadi kamu biar temukan orang yang benar-benar kelihatan pengen, butuh, kasih. Again, I want to thank you for coming today. Saya terima kasih kembali, ya lagi-lagi terima kasih untuk bisa hadir di sini. This is a real blessing to me to get to share the gospel with you. Ini sungguh berkat yang besar bagi saya untuk kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. And I want to reinforce what Irwin said about the Charis interest meeting. Ya, saya juga mau jelaskan kembali tentang apa yang Pak Irwan katakan tentang Charis Bible College. The best way that we have to impact your life is through Charis Bible College. Ya, cara terbaik yang kami bisa lakukan untuk memberi pengaruh kepada hidup saudara adalah melalui Charis Bible College. So if you were to come to college or take the correspondence course, that is the best way to get your life changed. Jadi saudara, kalau saudara bisa alokasikan hidup saudara sebagian waktu saudara untuk saudara ikut dalam kursus di Bible College ini adalah cara terbaik untuk Tuhan ubah hidup saudara. During these meetings, I'll only be able to share just a little bit with you. Dan tapi dalam pertemuan ini kami akan bagikan sedikit kepada saudara. But through the Bible College, we can teach you everything that the Lord has shown us. Tetapi melalui Bible College ini kami bisa bagikan banyak hal kepada saudara. So some of you are saying, well, I would love to come, but I just don't know if that's what God wants me to do. Ya, beberapa saudara berkata, saya mau datang, tapi saya nggak tahu apa yang Allah mau lakukan dalam hidup saya. I can guarantee you it's not the devil that's giving you the desire to come to Bible college. Ya, saudara, saya mau pastikan bukan karena setan saudara berpikir begitu.
And it's also not your flesh. Dan bukan juga karena daging, saudara. If you have the desire, it's because God placed it there. Kalau saudara mau ada kerinduan, biar Allah yang menaruh itu dalam hidup saudara. So you ought to come to this meeting and find all the ways that we can minister to you. All the ways that we can minister to you. Come to this meeting and find all the ways that we can minister. Ya, jadi ketika saudara datang ke pertemuan ini, saudara akan temukan apa yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara. Amen. Amin. Are you ready to receive the gospel? Saudara sudah siap terima firman Allah? Amen. Amin. Let's turn to Romans chapter 1. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang pertama. And I happen to have a book that is teaching verse by verse through the book of Romans. Dan saya ada buku yang menjelaskan satu persatu ayat demi ayat ya di dalam Roma pasal 1 ini. That book is entitled The Gospel, the Power, what is it entitled? The Gospel, Grace, the Power of the Gospel. Oh ya, jadi saudara judul bukunya adalah Anugerah, Kuasa dari Injil. And this is what Paul was talking about in Romans chapter 1. Dan ini adalah mengenai apa yang Paulus jelaskan di dalam Roma pasal yang pertama. My interpreter brought notes with him. Yes. Penerjemah saya bawa catatan. I don't have any notes, but he has notes. Saya tak punya catatan, tapi dia punya catatan. How does that work? Yeah. Are you going to preach what I'm preaching? Yes. Because Okay. I prepare the best, sir. Okay. Yes. So did you know what I was going to minister? No, ya. Interesting. Ya, menarik sekali ya. All right. Romans chapter 1, verse 15 Roma 1 ayat 15. says, For as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. And it's the same with you. I am ready to preach the gospel to those of you in Indonesia. Dan ini juga hal yang sama berlaku, ya saya siap untuk memberitakan kebenaran ini kepada saudara di Indonesia. And verse 16 says, Dan ayat 16 berkata, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. And verse 17 says, Dan ayat 17 berkata, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. These are powerful truths that the Apostle Paul wrote down. Ini adalah kebenaran yang sangat menguatkan kita yang Paulus tulis. This says that the gospel is the power of God unto salvation. Dikatakan bahwa Injil adalah kuasa Allah dan keselamatan Allah. And in the gospel is faith revealed. Dan di dalam Injil, iman itu disingkapkan, diungkapkan. And yet a lot of what is being called the gospel today is not the same gospel that Paul preached. Tapi yang kita temukan saat ini, Injil yang dimaksud bukanlah Injil yang ditulis oleh Paulus ini. And that's the reason that a lot of quote-unquote Christians don't have power in their life. Itulah sebabnya ada orang-orang yang disebut dalam tanda kutip Kristen nggak punya kuasa Injil itu. Because they aren't believing the same gospel that Paul preached. Karena mereka tidak percaya kepada Injil yang sama yang dimaksud oleh Paulus yang tulis ini. In the original language, this word gospel was interesting. Di dalam bahasa aslinya yang Paulus tulis kata Injil ini sangat menarik. That word means good news. Itu artinya kabar baik. And yet a lot of what is being preached today isn't good news. Iya, dan kita semua sudah biasa dengar kata kabar baik. People will come up to you on the street and say, repent or you're going to hell. Nah, banyak orang yang datang dengar penginjilan, bertobat atau kamu pergi ke neraka. That's not good news. Itu bukan kabar baik. It may be true, but it's not good news. Mungkin itu benar, tapi itu bukan kabar baik. And the church has been telling people that God is angry at you. Dan banyak orang berkata bahwa Allah marah kepada saudara. They are basically trying to scare people into serving God. Yang pada dasarnya untuk
kepada Allah. But Paul said it's the good news of Jesus that leads people to repentance. Tetapi Paulus berkata, ini kabar baik yang membuat orang percaya kepada Yesus dan bertobat. And the Greek word that was used for gospel here was only used twice in the Greek outside of the scriptures. Dan kata Yunani yang disebut di dalam kata Injil ini itu cuma digunakan 2 kali di dalam Alkitab. That's because it really meant more than just good news. Karena ada banyak lagi yang lain yang disebut dengan berita baik itu. It was talking about news that was so good it was nearly too good to be true. Nah, yaitu kabar-kabar yang baik yang kedengarannya terlalu baik untuk bisa jadi nyata. And before Jesus came and died for us, there was very little that was nearly too good to be true. Dan sebelum Yesus lahir, banyak sekali, sedikit sekali hal-hal kabar baik yang terjadi yang terlalu baik untuk bisa jadi. So that word wasn't used very much. Jadi kata-kata yang lain itu dipakai terlalu banyak. But when Jesus came and bore our sins and died for us, dan Yesus berkata, aku sudah mati dan menebus dosa mereka. That was nearly too good to be true. Itu hampir-hampir terlalu baik untuk bisa jadi kenyataan. And so they began to use this word gospel a lot. Dan itulah sebabnya kata Injil digunakan banyak sekali. Let me show you a couple of other times where this word is used. Ya, saya akan lihat, mari kita lihat ayat-ayat lain tentang hal ini. In Acts chapter, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. And in verse 24. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. This was Paul preaching to a bunch of ministers. Dan ini adalah khotbah Petrus kepada para pelayan Tuhan. And he was telling that this was probably the last time he would ever get to see them. Dan ini Paulus sedang memberitahu bahwa ini mungkin kali terakhir Paulus bertemu dengan mereka. And so he was warning them to just be faithful to the gospel. Itulah sebabnya Paulus memperingatkan mereka untuk setia kepada Injil. And he said this in Acts chapter 20 verse 24. Dan Paulus berkata begini di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. But none of those things move me, neither count I my life dear unto myself, that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, of the grace of God. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Notice the last of that verse uses the word gospel and grace interchangeably. Ya, dan ini Paulus menggunakan kata Injil yang dimaksud yang sama seperti yang dimaksud sebelumnya. So if you aren't talking about the grace of God, you aren't talking about the gospel. Jadi kalau saudara bicara tentang kasih karunia Allah, saudara sedang bicara Injil. To tell a person that there is a God in heaven who is going to hold you accountable for your sins is true. Saudara, jadi untuk memberitahu kepada orang lain bahwa Allah mengasihi engkau dan itu adalah kenyataan. Someday we are going to stand before God and give an answer for the way that we've lived. Ya, satu hari kita akan mempertanggungjawabkan hal ini untuk kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita percaya ini. And for those who have made Jesus their Lord, they get to live forever in eternity. Dan saudara, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka akan dilepaskan di dalam kekekalan. And for those who reject Jesus, there is a place called hell. Dan untuk mereka yang menolak Yesus, ada tempat yang disebut neraka. I believe that. Saya percaya itu. But it's not good news. Tapi itu bukan kabar baik. The good news is how that Jesus bore our sins so that we wouldn't ever be punished. Jadi saudara, kabar baiknya adalah Yesus menebus dosa kita supaya kita tidak menanggung hukuman lagi. And the grace of God is specifically talking about how that it's not based on your goodness. Dan kasih karunia Allah itu tidak didasarkan oleh kebaikan saudara. Grace is something that God does independent of you. Kasih karunia atau anugerah ini adalah sesuatu yang diberikan tidak peduli apapun yang saudara lakukan. If God only gave grace to good people, it wouldn't be grace. Ya, kalau anugerah itu Allah berikan kepada orang baik, itu namanya bukan anugerah. Grace means unearned, undeserved favor. Kasih karunia atau anugerah itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita peroleh dan bukan sesuatu yang karena usaha kita.
So the gospel is talking about the grace of God. Jadi Injil bicara tentang kasih karunia Allah. About how that God loves us completely independent of the way that we act. Jadi tentang kasih Allah, Allah mengasihi kita secara sempurna, tidak peduli siapapun kita ini. God doesn't love us more if we act correctly. Allah tidak mengasihi kita lebih banyak kalau kita bertindak benar. And He doesn't love us less if we sin. Allah tidak mengasihi kita jadi berkurang karena kita berdosa. Now let me say what I am not saying. Dan biar saya katakan lagi apa yang tidak saya katakan tadi. I am not saying it doesn't matter how you live. Saya tidak berkata saudara boleh hidup bagaimanapun apa aja. The Bible says in Romans chapter 6 verse 16 Alkitab berkata di dalam Roma 6 ayat 16 that when you yield yourself to sin, you are yielding yourself to the devil. Roma 6 ayat 16 berkata begini, yaitu apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. And the devil only comes to steal, kill, and to destroy. Dan iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. So when a person commits sin, Satan is going to come into your life to steal, kill, and to destroy from you. Jadi ketika seorang melakukan dosa, setan datang kepada hidupnya dan mencuri, membunuh, dan membinasakan hidupnya. So we should not be living in sin. Jadi seharusnya kita tidak hidup di dalam dosa. If you live in sin, you're stupid. Ya, kalau saudara hidup dalam dosa, saudara bodoh. Sin will cost you more than you want to pay. Saudara, dosa itu menyebabkan saudara mengakibatkan kerugian yang saudara harus bayar. So you're stupid if you live in sin. Jadi saudara bodoh kalau hidup dalam dosa. But what I'm saying is God loves you, stupid. Tapi saya berkata Allah mengasihi engkau bodoh. He loves you even if you live in sin. Jadi Allah mengasihi engkau walaupun engkau hidup dalam dosa. That's grace. Itulah kasih karunia. But we shouldn't take the grace of God as an opportunity to go live in sin. Tapi kita harus menerima kasih karunia Allah itu bukan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Romans 6:14 says that sin will not have dominion over us because we aren't under the law but under grace. Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. So grace empowers people not to live in sin. Jadi kasih karunia memberdayakan kita untuk kita tidak hidup dalam dosa. You will live holier under grace than you ever lived under religious law. Saudara, kita akan hidup secara lebih kudus dengan kasih karunia Allah daripada kita berusaha hidup kudus dengan hukum-hukum yang kita tetapkan sendiri. And my life is a testimony of that. Dan dalam hidup saya mengalami ini dan biar ini jadi kesaksian. I was raised in religion. Saya hidup di dalam keluarga yang beragama. And I lived a very holy life because of fear that God would punish me if I didn't. Karena saya hidup kudus sekali karena saya takut Allah menghukum saya. But when I understood the love of God, I served God much more. Tapi ketika saya mengerti bahwa Allah mengasihi saya melayani Allah lebih lagi. I do not live a life of sin. Saya tidak lagi hidup di dalam dosa. But I do it because I love God, not in order to get God to love me. Tapi saya hidup melayani Dia bukan supaya Allah mengasihi saya. And I believe that this is where the church as a whole has missed it. This is where the church as a whole has missed this truth. Ya, saya menemukan bahwa gereja itu melewatkan kebenaran ini. They've been telling people to serve God so that God could love you. Saudara, ada gereja-gereja yang mengajarkan bahwa layani Allah supaya Allah mengasihi engkau. Church has been saying you have to serve God in order to get your prayers answered. Dan saudara, engkau harus melayani Allah supaya engkau bisa terlepas dari dosa. But God answers our prayers because we pray. Tapi Allah berkata kita bisa dilepaskan karena kita ada di dalam nama Yesus. It's not because you do everything right. Ini bukan karena apa yang kita lakukan yang benar. If you believe that you have to have everything in your life right before God will answer your prayers. Kalau saudara percaya bahwa hidup saudara ada di dalam kasih karunia, maka Allah menjawab doa saudara. Then you aren't going to get very many prayers answered. Dan saudara akan mengalami doa-doa saudara begitu banyak dijawab.
Because there's always going to be something that we could have done better. Karena ada hal kasih karunia yang bisa lakukan daripada apa yang kita bisa lakukan. Let me give you an illustration. Saya akan berikan satu ilustrasi. I went and pastored a church in a little tiny town in Colorado. Saya melayani menggembalakan gereja kecil di Colorado ini. There was only 10 people in the church. Cuma ada 10 orang di gereja ini. And I prayed and saw a man raised from the dead. Dan saya berdoa supaya ada orang mati dibangkitkan. And all of a sudden we had 100 and something people in the church. Dan kemudian ada 100 orang yang hadir di gereja. And people had never seen the power of God like that. Dan orang-orang nggak pernah melihat kuasa kebangkitan orang mati seperti itu. And so they were asking me to pray for them day and night. Dan banyak orang berdatang kepada saya minta doakan supaya mereka didoakan sepanjang hari. And I went days without ever being able to study the Bible for myself. Saya melakukan pelayanan itu sampai-sampai saya nggak punya waktu belajar firman lagi. From the time I got up until I went to sleep, I was always praying for something. Ya, dari waktu saya bangun buka mata sampai saya tidur, saya doain terus. And so I realized I needed to be studying the Word for myself. Dan kemudian saya sadar bahwa saya harus belajar firman untuk diri saya sendiri. And so I made a promise to God that the next day I was going to fast and pray and study the Word all day. Dan terus saya berjanji kepada Allah untuk saya ambil waktu, besok saya akan berdoa, saya berpuasa, saya belajar firman secara pribadi. But about 5 o'clock in the morning, somebody was knocking on my door wanting prayer. Tapi sekitar jam 5 pagi ada orang datang ketuk pintu rumah saya. And so I prayed, but I was praying for people again. Dan saya berdoa, tapi kemudian saya berdoa untuk orang-orang lagi. And I had said that I was going to fast all day long. Jadi saya nggak punya waktu untuk berpuasa. And a man that I'd been witnessing to for about 2 months came by and wanted to take me out for lunch. Dan kemudian ada orang yang saya pernah bersaksi 2 bulan lalu datang ke rumah saya dan minta saya datang untuk sama-sama makan siang. And I thought today could be the day that this guy gets born again. Iya, ini mungkin hari pertama saya seperti lahir baru lagi. And I didn't want to miss that opportunity just because I wasn't eating. Dan ini seperti satu kesempatan, saya sebenarnya pengennya nggak mau makan, saya maunya puasa. So I went out to lunch with this guy. Ya, jadi saya makan siang sama orang ini. And since I hadn't eaten, I was hungry. Ya, Since I hadn't eaten, I was hungry. ya, jadi karena saya nggak makan, saya lapar. And so I ate twice as much as I normally do. Ya, dan saya makan sampai 2 kali. And the only time I opened my Bible all day was to minister to other people. Dan ketika saya buka Alkitab saya jadi lagi melayani orang lain. And so that night I was driving to a Bible study. Ya, dan malam itu saya mengendari mobil ke dalam satu studi Alkitab. And I was praying and I felt terrible because I'd broken every promise I made to God. Dan saya begitu sedih karena saya sudah ingkar janji kepada Allah, janji saya sendiri. And the devil was bringing scripture back to my mind. Dan setan menaruh firman dalam hati pikiran saya. The devil knows the Bible. Ya, setan tuh tahu firman. He was telling me that all liars will have their part in a lake of fire. Ya, saudara, setan berkata bahwa pembohong itu, pendusta itu bagiannya adalah di dalam api. And so I was just pleading with God. Jadi saya memohon kepada Allah. I said, oh God, please just use me in spite of the fact that I failed you today. Ya, Tuhan pakai saya walaupun saya sudah hari ini gagal. And I said, God, if you won't do it because of me, do it because of these people. Ya Tuhan, aku mau lakukan ini karena orang-orang ini. I said, just speak through me because you love the people. Ya Tuhan, bicara melalui saya karena Engkau mengasihi orang-orang ini. But I still didn't have any faith that God was going to use me that night. Tapi saya nggak punya iman sampai saat itu bahwa Allah akan memakai saya saat itu. And so I kept praying. Jadi saya terus berdoa. And I said, oh God, just do it because of who Jesus is. Ya Tuhan, Allah lakukan karena siapa Yesus itu. And as soon as I said that, the Lord spoke to me. Dan pada saat saya melakukan itu, Tuhan bicara kepada saya. And He said, who did you think I was going to do it because of? Ya, kamu pikir saya nggak melakukannya untuk kamu? And I had fallen back into thinking that God would use me because I fasted and prayed and studied the Word. Dan saya kembali kepada pikiran, saya ingat bahwa saya berpikir bahwa Allah akan pakai saya kalau saya berdoa, berpuasa, saya bayar harga. Don't look at me in that tone of voice. Ya, jangan lihat saya begitu.
I bet you every one of you have thought that God wouldn't use you because you had not been the person you were supposed to be. Ya, saudara, saya percaya saya nggak sendirian. Saudara, saya yakin di ruangan ini pasti ada orang-orang yang pernah berpikir kayak saya bahwa Allah akan pakai hidup saudara kalau saudara hidup seperti standar yang saudara tetapkan. If that's what you think, you have not understood the true gospel. Dan saudara, kalau saudara berpikir demikian, saudara nggak mengerti apa itu Injil. God uses us because of who He is, not because of who we are. Allah memakai kita karena siapa Dia, bukan siapa kita. And yet religion focuses our attention upon us. Tapi agama berfokus kepada siapa kita. All of the other religions of the world do this same thing. Oh, banyak sekali agama yang lain juga melakukan hal yang sama. Every religion in the world believes that there is a God. Banyak agama yang lain berkata ada Allah. But basically they say God will only love you and accept you based on how good you are. Tapi pada dasarnya mereka mengajarkan bahwa Allah menerima saudara dan mengasihi saudara berdasarkan siapa saudara. Christianity is the only religion in the world that has a Savior. Dan saudara, hanya Kristen yang satu-satunya kepercayaan di dunia ini yang percaya akan adanya juru selamat. Every other religion bases God's acceptance of you on what you do. Dan semua kepercayaan agama yang lain mereka berkata bahwa Allah menerima mengasihi kita berdasarkan apa yang saudara lakukan. But true Christianity focuses on what Jesus did for us. Tetapi kekristenan sejati berfokus kepada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Jesus took our sin into His own body. Yesus menanggung dosa kita di dalam tubuhnya. And He suffered the wrath of God that was intended for us in Himself. Dan Dia menderita kemurkaan Allah dan Dia tanggung itu di dalam dirinya. And God doesn't have any punishment left for you. Dan Allah tidak punya lagi penghukuman yang tersisa bagi saudara. Jesus bore all of God's wrath. Yesus menanggung segala kemurkaan Allah. He didn't take just a portion of it. Dia tidak hanya mengambil sebagian daripadanya. He took all of God's wrath against our sin upon Himself. Dia mengambil segala murka Allah itu atas dirinya sendiri. And for those who will accept what Jesus did, Dan bagi mereka yang percaya apa yang Yesus lakukan itu, then all God has is love for you. dan itu artinya Allah mengasihi saudara. Now again, this does not mean that we go and live in sin. Dan sekali lagi, ini bukan berarti kalau gitu kita hidup dalam dosa aja seterusnya. If you live in sin, you give Satan an inroad into your life. Kalau saudara hidup dalam dosa, saudara membuka celah dan iblis berperan dalam hidup saudara. And Satan is going to come and steal, kill, and to destroy your life. Dan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup saudara. But God's love for you doesn't change based on your actions. Kasih Allah di dalam saudara itu tidak berubah karena tindakan saudara. That's the grace of God. Itulah kasih karunia Allah. And this is what the power of God is. Dan itulah yang dimaksud kuasa Allah ini. When you understand how much God loved you, that's when power is released in your life. Kalau saudara mengerti betapa Allah mengasihi saudara, itu adalah kuasa Allah yang besar dalam hidup saudara. In Galatians chapter 5, verse 6, Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-6, the Apostle Paul said, faith works by love. ya, Paulus berkata bahwa iman bekerja oleh kasih. So it's love that makes faith work in your life. Jadi kasihlah yang membuat iman bekerja dalam hidup saudara. And faith is what appropriates everything that Jesus has done for us. Dan iman itu ya cocok dengan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. So understanding how much God loves you by grace is what turns faith loose in your life. Jadi pengertian betapa Allah mengasihi kita apa adanya, itulah yang membuat iman itu bekerja dalam hidup kita. Let me give you another scripture on the grace of God from Galatians chapter 1. Mari kita lihat berikutnya di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatians chapter 1 and verse 6. Galatia 1 ayat yang ke-6. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain.
So in this verse again, he's using the words grace and gospel as the same. Dan dalam ayat ini juga Paulus juga menggunakan kata kasih karunia dan juga kata Injil. If you are telling people that God will only use you if you are worthy to be used, Nah, kalau saudara berkata kepada orang lain bahwa Allah akan memakai hidup saudara, kalau saudara berhidup benar dan tindakan saudara benar, then that's not the gospel. itu bukan Injil. I've had people come forward for me to pray for them by the thousands. Saya sudah banyak kali mendoakan orang datang kepada saudara ribuan kali. And many times the people will say, why hasn't God healed me? Dan banyak orang bertanya kepada saya, kenapa Allah tidak menyembuhkan saya? And then they'll say, I fasted, I prayed, I go to church, I pay my tithes. Saya berdoa, saya bayar perpuluhan, saya ke gereja. And they will list all of these things that they've done. Dan mereka mendaftar, menyebutkan apa yang sudah mereka lakukan. And then they'll say, why hasn't God healed me? Dan terus kenapa Tuhan masih belum menyembuhkan saya? But they've answered their own question. Dan tapi itu menjawab pertanyaannya. They didn't talk about what Jesus did for them. They talked about what they did for Jesus. Mereka tidak berkata apa yang Yesus lakukan dalam hidup mereka, tapi mereka berkata tentang apa yang mereka lakukan bagi Yesus. And most people think that if they do everything right, then God will move in their life. Dan mereka banyak orang berpikir kalau mereka lakukan hal yang benar bagi Allah, maka Allah akan bekerja dalam hidupnya. But God doesn't move in your life because of what you did. Tapi Allah tidak bekerja dalam hidup saudara berdasarkan apa yang saudara lakukan. The thing that moves God is what Jesus did for you. Apa yang menggerakkan hati Allah adalah apa yang Yesus lakukan bagi saudara. And the only thing we have to do is put faith in Jesus. Dan satu-satunya yang kita lakukan adalah kita menaruh iman kita kepada Yesus. And you can't have faith in Jesus and yourself at the same time. Dan saudara bisa menaruh iman kepada Yesus dan diri saudara sendiri pada waktu yang sama. If you are trusting your own goodness, you aren't trusting in God's goodness. Kalau saudara berkata, saudara percaya kepada kebaikan saudara-saudara, juga berkata, saudara percaya kepada kebaikan Yesus. The devil can't accuse Jesus of anything. The devil cannot accuse Jesus of anything. Karena setan tidak bisa menuduh Yesus apapun. Jesus is perfect. Yesus itu sempurna. He can't impugn God's character. Dia adalah gambaran karakter Allah. Satan will come and criticize you over what you've done or not done. Setan itu bisa mengkritik apa yang saudara lakukan dan yang saudara tidak lakukan. If you're living a life of condemnation, it's because you're focused on your actions. Kalau saudara hidup dalam penghukuman, itu karena saudara fokus kepada diri sendiri, tindakan saudara sendiri. But the Bible says that we ought to agree with our adversary. Ya. There's a scripture that says, agree with your adversary while you're in the way. Oke, saudara, Alkitab berkata bahwa kita bisa hidup di dalam penderitaan kita. And Satan is our adversary. Dan setan itu menderita. So when Satan comes and says, what makes you think God would ever use you? Ya, dan setan berkata, apapun yang kamu lakukan, itu membuat Allah nggak bisa pakai hidupmu. You aren't worthy of God using you and blessing you. Dan kalau saudara engkau layak, maka Allah akan pakai hidupmu. Instead of arguing with him, you need to agree. Ya, daripada berdebat dengan hal itu, mendingan setuju aja. You need to agree and say, I'm not worthy for God to use me. Ya, mendingan saudara setuju. Ya, memang saya tidak layak. I think I'll just pray and get it through what Jesus did. Dan saya hanya berdoa dan saya percaya apa yang Yesus lakukan. That's the reason we pray in the name of Jesus Itulah instead of your name. sebabnya kita percaya, kita berdoa di dalam nama Yesus. When we say in the name of Jesus, we are claiming His holiness, His goodness. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kita sedang mengklaim, menuntut, kita percaya akan kekudusannya, akan kuasanya. But if you ask God to move because you've been holy, Tapi kalau saudara percaya bahwa Allah bergerak karena saudara hidup kudus, and then you end that prayer in the name of Jesus, dan saudara berdoa di dalam nama Yesus, you've just taken the name of Jesus in vain. ya, saudara berdoa dalam nama Yesus, tapi bukan itu maksudnya. You used the name of Jesus, but your trust was really in yourself. Saudara berdoa dalam nama Yesus, tapi saudara percaya kepada dirimu sendiri. And this is what most Christians do. Dan inilah yang kebanyakan orang Kristen lakukan. They have these religious phrases.
Dan saudara mereka ini punya satu kata-kata yang sangat agamawi. And they will end every prayer in the name of Jesus. Dan mereka selalu berdoa di dalam nama Yesus. But the truth is they really are expecting to receive because they have been living holy. Dan tapi kenyataannya mereka berkata demikian karena mereka merasa bahwa mereka sudah hidup kudus. And this is also the reason why you get condemned. Dan itulah sebabnya saudara hidup dalam penghukuman. There is nothing wrong with Jesus. Nggak ada yang salah tentang Yesus. You would never feel condemned or guilty if your faith was totally on Jesus. Saudara tetap bisa merasa dihukum dan hidup dalam penghukuman walaupun saudara menaruh iman di dalam Yesus. If you are controlled by guilt and shame, it's because your faith is in your actions. Jadi saudara-saudara tetap bisa hidup dalam rasa bersalah kalau iman saudara tidak benar. And so we've got to go back to the gospel of grace. Dan itulah sebabnya kita kembali kepada Injil kasih karunia Allah. We've got to tell people that it's not based on our performance. Jadi kita bisa beritahu orang lain bahwa ini terjadi bukan karena penampilan kita. Jesus paid every debt that I owed against God. Karena Yesus sudah membayar semua dosa, semua kesalahan saya. And I am righteous in the sight of God. Dan saya benar di hadapan pandangan Allah. Not because I do everything right. Bukan karena saya lakukan semuanya benar. But because I put faith in Jesus. Tetapi karena saya punya iman di dalam Yesus. So let's go back to Galatians chapter 1. Mari kita kembali dalam Galatia 1. In verse 6 he used the word grace and gospel interchangeably. Ayat 6 dikatakan ada kata Injil dan kata kasih karunia. In verse 7 he said, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert gospel of Christ. Ayat 7 yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengecaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. So Paul was talking to people who had been born again. Jadi saudara, Paulus ini bicara kepada orang-orang yang sudah lahir baru. These were people that he had led to the Lord. Dan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. These were true born-again Christians. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah lahir baru. And yet they had fallen away from grace and had gotten into trying to perform to earn God's favor. Nah, tapi mereka menyimpang dari iman mereka dan mereka percaya bahwa mereka kalau mau dapatkan kasih karunia, mereka harus tunjukkan melalui perbuatan mereka. And Paul called that a perversion of the gospel. Dan Paulus menyebut itu adalah penyimpangan Injil. Injil yang lain, memutarbalikan Injil. You know, it's harder to counter a perversion than it is an out-and-out lie about the gospel. Dan saudara, ini adalah saudara lebih gampang untuk kita menemukan Injil yang diputarbalikan. I assume that the majority of people in here are born-again Christians. Ya, saudara, saya melihat banyak sekali orang yang percaya akan hal ini walaupun sudah lahir baru. And if somebody was to come in here and say, oh, Jesus is not the Son of God, Dan you would saudara, immediately recognize that's wrong. Ya, saudara, ada orang-orang yang berkata, oh, Yesus itu bukan anak Allah. But if somebody came in and said, God won't move in your life until you get rid of sin. Ya, saudara, ada orang yang berkata, ya ini Yesus bukan anak Allah. Itu memang dia belum lahir baru. Tapi ada orang yang udah lahir baru, saudara. Tapi dia berkata, Allah bisa bekerja dalam hidup saudara kalau saudara berdasarkan perbuatan baik. Did you say what I said? Yes. Because I took a long yes. So see, most people would fall for this thing about you've got to be holy for God to love you. Oh, jadi banyak orang berkata engkau harus hidup kudus supaya Allah mengasihi engkau. But that's a perversion of the gospel. Tapi itu pemutarbalikan Injil. God loves you just like you are. Allah mengasihi saudara persis seperti siapa saudara. But He loves you so much He doesn't want to leave you just like you Dan are. karena saudara Allah mengasihi saudara, Allah tidak ingin saudara tetap hidup yang sama seperti saudara semula. Once you understand this gospel of grace, it will give you power to overcome the sin. Sekali saudara mengerti Injil kasih karunia ini akan menjadi kuasa yang mengubah hidup saudara. But the power in the Christian life comes from understanding the grace of God, not the wrath of God. Jadi saudara, kuasa di dalam hidup kekristenan itu datang dari pengertian akan anugerah kasih karunia Allah, bukan berdasarkan murka Allah. It is true that God is holy. Ini benar bahwa Allah itu kudus.
And that the wrath of God comes on sin. Dan kemurkaan Allah itu datang atas dosa. There are many Old Testament scriptures that talk about that. Jadi banyak kitab ayat di Perjanjian Lama yang berkata tentang hal itu. And that's the reason I had the title of this book that I gave away entitled The War is Over. Dan itulah sebabnya saya menulis satu buku yang judulnya Peperangan Sudah Usai. Because in the Old Testament God was angry at sin. Karena di Perjanjian Lama Allah itu marah, murka terhadap dosa. There are scriptures like Isaiah chapter 59. Ada seperti di dalam Yesaya pasal 59 that talk about that our sins have separated between us and God. dan berkata bahwa saya berdosa dan saya terpisah dari Allah. And that's a true statement. Dan itu pernyataan yang benar. But that's an Old Testament scripture. Tapi itu ayat di Perjanjian Lama. And in the New Testament, Jesus came and took our sins upon his own body. Dan di Perjanjian Baru dikatakan Yesus menanggung segala dosa kita atas di dalam tubuhnya sendiri. And all of God's wrath was placed upon Jesus. Dan semua murka Allah ditimpahkan kepada Yesus. He didn't just put part of his wrath on Jesus. Ini Yesus tidak hanya mengambil sebagian murka Allah. All of God's wrath against your sin and my sin was placed on Jesus. Segala murka Allah itu yaitu dosa saudara dan dosa saya sudah ditimpahkan kepada Yesus. And for the New Testament believer, there is no more wrath from God towards your sin. Dan saudara, di Perjanjian Baru dikatakan bahwa orang percaya tidak lagi menerima murka Allah sama sekali. Regardless of what you do, God loves you. Tidak peduli apa yang saudara lakukan, Allah mengasihi saudara. God loves you and there's nothing you can do about it. Dan Allah mengasihi saudara dan saudara tidak bisa lakukan apa-apa tentang hal itu. You can't make God love you more and you can't make God love you less. Saudara tidak bisa membuat Allah lebih mengasihi saudara dan saudara tidak bisa membuat Allah tidak mengasihi saudara. God loves you because He is love, not because you are lovely. Allah mengasihi saudara karena Allah adalah kasih, bukan karena saudara layak dikasihi. And when you understand that, it makes you love God so much. Dan kalau saudara mengerti hal ini akan membuat saudara mengasihi Allah lebih lagi. That you wind up just living holy more accidentally than you ever did on Dan purpose. saudara akan hidup kudus dengan lebih sengaja lagi karena saudara mengerti hal ini. So I agree that Christians are supposed to be living a holy life. Jadi saudara, saya setuju bahwa orang Kristen harus hidup dalam hidup kudus. But it doesn't produce God loveliness, it's the result of God Tapi loveliness. itu harus datang dari hasil karena kita mengasihi Allah, bukan karena supaya Allah mengasihi kita. There is a huge difference between those two things. Ada perbedaan besar di antara dua hal ini. Somebody's thinking, no, it's the same thing. Oh, ada orang-orang berkata, ini sama. Either way, you need to be living holy. Ya, dua-duanya juga pokoknya hidup kudus. But see, if you think that your holiness buys God favor, Jadi saudara, bedanya di sini bahwa saudara hidup kudus itu karena ya saudara hasil dari saudara menerima iman ini. then when you fail to be the person you're supposed to be, you will fear the wrath and punishment of God. Tapi kalau saudara gagal hidup kudus, lalu saudara salah mengerti ini, saudara akan betul-betul mengalami murka Allah dan saudara hidup dalam ketakutan. But when you understand the grace of God, Tapi kalau saudara mengerti kasih karunia Allah, you won't fear His wrath even when you sin. saudara, engkau tidak akan merasakan murka Allah walaupun saudara berdosa. You'll run to God when you sin, not away from Him. Saudara akan datang kepada Allah waktu saudara berdosa, bukan menghindari Allah. All of us are still sinning and coming short of the person we're supposed to be. Ya, semua kita semua masih melakukan dosa daripada seharusnya kita harus hidup menurut standar yang benar. Nobody in here deserves the blessing of God because of your actions. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang layak menerima berkat Allah berdasarkan apa yang kita perbuat. And I bet you I offended some people by saying that. Ya, dan saya percaya saudara, saudara juga bisa berkata begitu. Because you think you are really a good person. Dan saudara pikir saudara adalah orang yang baik. Well, you might be a good person compared to me or compared to him. Ya, mungkin saudara bisa berbuat baik dibandingkan dengan saya atau bandingkan dengan dia. But we aren't your standard. Tapi kita ini cuma pelayan Tuhan. The Bible says in Romans 3:23. Dan
di dalam kitab Roma pasal Romans 3:23, 3 ayat 23, that all have sinned and come short of the glory of God. bahwa upah dosa adalah maut, bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jesus is God's standard. Yesus adalah standar Allah. And unless you're as perfect as Jesus is, you are below God's standard of Jadi kalau holiness. saudara hidup di bawah standar Yesus, maka saudara ada di bawah standar Allah. We all need grace. We don't need justice. Kita semua butuh kasih karunia Allah. I used to develop pictures for a living. Saya sering menggunakan gambar untuk menjelaskan hal ini. People would come in and we would take their pictures and develop them. Ya, saudara, banyak orang menggunakan gambar untuk pengembangan hal ini. And then they'd come in to look at the pictures and they would pick which pictures they wanted. Ya, dan terus mereka datang, mereka lihat gambar mana yang mereka mau. And usually this happened more with women than it did with men. Ya, dan wanita akan lebih suka terhadap gambar, ya maksudnya berfoto tentang hal ini. But I'd take these women and they would be looking at their photos. Ya, dan terus saya ada wanita dan terus mereka berfoto dengan saya. And these women would say, "Oh, this picture doesn't do me justice. Ya, dan terus wanita ini berkata, "Oh, gambar ini Doesn't do me justice." Well, ya, that's tidak adil. Gambar ini tidak adil." I don't know if this works over here. Iya. But anyway, they really liked the picture. Tapi mereka sungguh-sungguh suka gambar ini. But they would kind of criticize themselves, hoping that I would give them a compliment. Tapi mereka mengkritik diri mereka sendiri karena berharap saya bisa berikan ini satu penghormatan kepada mereka. They were hoping that I would say, "Oh no, you really look beautiful in this." Saudara, dia berharap saya bilang, "Oh, kamu tuh cantik sekali di gambar ini." And they would express that by saying, "Oh, this picture doesn't do me justice." Dan terus itulah sebabnya mereka bilang ini gambarnya nggak adil, fotonya nggak adil. And I never had the nerve to say this, but here's what I wanted to say. Dan saya nggak bermaksud perkataan ini, tapi sebenarnya saya mau ngomong begini. I wanted to say, lady, you don't need justice, you need mercy. Saya mau bilang kamu nggak butuh keadilan, kamu butuh belas kasihan Allah. And see, this is the way it is with God. Ya, inilah yang terjadi dengan Allah. Some people are saying, "God, why haven't you healed me? Dan orang-orang berkata, "Kenapa engkau nggak menyembuhkan saya? I'm a good person. Saya orang baik. I go to church, I pay my tithes, I study the word." Saya pergi ke gereja, saya bayar perpuluhan, saya belajar firman." What you're asking for is justice. Apa yang saudara minta adalah keadilan. You don't need justice, you need mercy. Engkau nggak butuh keadilan, engkau butuh belas kasihan. You need the grace of God. Engkau butuh kasih karunia Allah. And that's what the true gospel is. Dan itulah Injil yang sejati. A person who is just talking about that there's a heaven and a hell and you're going to go to hell if you don't accept Jesus, that's not the gospel. Dan saudara, kalau ada orang berkata ada surga, ada neraka, dan engkau akan masuk neraka kalau engkau menerima Yesus, itu sebetulnya bukan Injil. In Romans chapter 1, where we started tonight, Dalam Roma pasal 1 yang kita mulai ini, the next 3 verses go on to explain this in more detail. dalam Roma 1 ini, dalam 3 ayat berikutnya itu menjelaskan lebih detail. Because when you talk about the grace of God, people immediately think people need to hear about God's wrath. Karena waktu orang bicara tentang kasih karunia Allah, maka orang akan kebanyakan berkata, "Oh, itu tentang murka Allah." Religion says that people need to be afraid of God and turn to God out of fear. Dan agama-agama berkata bahwa orang tuh harus takut kepada murka Allah supaya mereka berbalik kepada Allah. But Romans 1:18 through 20 shows you that's already done. Tapi Roma 1 ayat 18 sampai 20 itu berkata hal yang lain. Those verses say that God has already placed a knowledge of His wrath inside of every person. Dan saudara, di dalam 18 sampai 20 ini berkata bahwa murka Allah itu sudah Allah taruh supaya kita mengetahui dalam hati kita. Some people will say that they have no conviction about their sin. Ya, dan beberapa orang itu nggak yakin akan dosa mereka. They go out and live in homosexuality or adultery and they say that there's nothing wrong with it.
Dan ada orang-orang yang terus lalu datang jadi homoseksual lalu berzina dan mereka berkata, oh nggak apa-apa lakukan itu. But that's not what the Bible says. Tapi itu bukannya Alkitab ajarkan. The Bible says every person at one time knew about the wrath of God. Tapi Alkitab berkata setiap orang itu sebenarnya sadar dan mengetahui akan murka Allah. People are lying when they say that they have no conviction over sin. Dan orang itu sedang berbohong kalau mereka berkata mereka nggak yakin akan dosa mereka. And many people will say that, but it's not true. Jadi banyak orang akan berkata begitu, tapi itu tidak benar. What the Bible says is true. Apa yang Alkitab katakan itu benar. And at one time, every person had this intuitive knowledge of right and wrong in them. Jadi sebetulnya setiap orang itu secara intuitif itu sadar akan benar dan salah dalam hidupnya. You know, I got drafted into the army and I went to Vietnam. Saya dikirim wajib militer ke Vietnam. And when I was in Vietnam, I had a lot of people talk to me and say they were atheists. Ya, dan banyak orang waktu saya wajib militer itu bahwa mereka itu Atheists. They didn't believe in God. oh, bahwa mereka nggak percaya, ateis. And I would try and tell them that no, there is a God. Dan saya berkata kepada mereka bahwa mereka berkata bahwa tidak ada Allah. And they said no, they were totally convinced that there was no God. Ya, dan mereka betul-betul yakin bahwa tidak ada Allah. But when the bullets got to flying and the bombs were dropping, all of these atheists were crying out to God. Tapi mereka waktu ada peluru berdusing, ada bom meledak dan mereka semua berteriak Allah. It's just a mind game that people play that they say they don't have any conviction about God. Jadi sebenarnya ini permainan pikiran aja kalau ada orang berkata tidak ada Allah. Everybody knows that there's only one true God and you are not Him. Dan saudara, setiap orang percaya bahwa hanya ada satu Allah saja yang sejati. Amin. But in the rest of Romans chapter 1, Dan tapi selanjutnya di dalam Roma pasal pertama, it talks about things that you can do to deaden yourself to this intuitive knowledge. tapi ada hal-hal yang saudara bisa lakukan ya di dalam hidup saudara karena saudara secara intuitif mengerti akan dosa itu. You can destroy the witness of your conscience. Saudara, kita bisa menghancurkan saksi dari hati nurani kita ini. 1 Timothy chapter 4 talks about you can sear your conscience like with a hot iron. Jadi 1 Timotius pasal 4 berkata you can Sear, you can destroy your conscience. saudara bisa menghancurkan hati nurani saudara karena dosa saudara. And so the conscience is not a perfect guide. Jadi saudara, hati nurani itu tidak sempurna. You can't go only by your conscience. Saudara tidak bisa hanya berjalan berdasarkan hati nurani. But at one time, every person's conscience told them that there was a God. Tapi kalau ada orang berkata, ya setiap orang sadar bahwa ada Allah. And that conscience told them that they were under punishment from God for their failures. Dan setiap orang sadar akan di dalam hati nuraninya bahwa setiap orang gagal dan layak menerima murka Allah. So we don't have to preach about the wrath of God. Jadi kita tidak perlu berkhotbah tentang murka Allah. People already know that in their heart. Setiap orang sudah mengerti di dalam hatinya sendiri. What really sets people free is when you tell them about the grace of God. Apa yang membebaskan mereka adalah ketika kita bahas tentang kasih karunia Allah. And just as Paul said, it's the grace of God that is the power of God unto salvation. Dan Paulus berkata bahwa kasih karunia Allah itu adalah kuasa iman dan keselamatan kita. When people understand how much God loved them, ketika orang mengerti betapa Allah mengasihi mereka, that will draw people to God. Itu akan menarik orang-orang datang kepada Allah. Honey draws more bees than vinegar. Ya, karena madu menarik lebih banyak lebah daripada cuka. When you talk about the goodness of God, it'll draw more people than when you're talking about the wrath of God. Kalau kita bicara tentang anugerah, kasih karunia Allah itu akan menarik lebih banyak orang daripada bicara tentang murka Allah. And yet as a whole, the church has been preaching the wrath of God. Tetapi banyak gereja yang berkhotbah tentang murka Allah. And they've been saying that God loves you only when you are worthy to be loved. Dan mereka berkata bahwa Allah mengasihi saudara kalau saudara layak untuk dikasihi. And our own conscience tells us that we aren't worthy. Dan hati nurani kita berkata bahwa kita ini tidak layak.
This is the reason that people don't receive from God. Inilah sebabnya orang tidak menerima dari Allah. Nobody believes that God can't perform miracles, Tidak ada orang yang percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat. but rather they doubt that God will perform miracles because they feel unworthy. Dan mereka ragu bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat karena mereka merasa bahwa mereka tidak layak. When you understand that God moves in your life by grace and not by performance, you'll be free from that. Saudara, kalau saudara mengerti bahwa Allah bergerak dalam hidup saudara bukan karena perbuatan saudara tapi karena anugerah, maka saudara akan mengalami kuasa Allah. I've seen great miracles happen. Saya melihat banyak mujizat besar terjadi. And I can tell you the reason it happened is because of my faith in God. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena iman saya di dalam Allah. It wasn't faith in myself. Itu bukan karena iman saya sendiri. Some of the greatest miracles I've ever seen happened when I wasn't the person that I was supposed to be. Dan saya melihat bahwa mujizat itu bisa terjadi bahkan kepada orang-orang yang sebenarnya kelihatannya tidak layak. I remember that I was in Chicago, Illinois, preaching one time. Waktu saya ada di Chicago, Illinois dan sedang berkhotbah, And they had a woman who had cancer. dan ada seorang wanita menderita kanker. And this woman had only watched me on television for 1 week. Dan wanita ini sudah nonton program saya di televisi selama 1 minggu. And her family brought her to my meeting so that she could be healed. Dan keluarganya membawa dia datang ke pertemuan yang saya khotbah itu supaya disembuhkan. And she was so sick that she couldn't even come down to the meetings. Jadi dia begitu sakit sampai dia nggak bisa datang ke pertemuan itu. And so I went up to her hotel room to minister to her. Jadi saya datang ke hotelnya untuk saya melayani dia. She was in a wheelchair and was so weak she couldn't even lift a hand. Dan dia ada di atas kursi roda dan dia begitu lemah sampai nggak bisa angkat tangannya. The woman was nearly dead. Dan wanita ini hampir mati. The doctor said that she had less than 1 week to live. Dokter berkata usianya hanya kurang dari 1 minggu lagi. And she was on such high medication that she couldn't even think properly. She was on such high medication that she couldn't think properly. She was drugged up. Oke, dan dia mengalami, dia minum obat-obatan sampai dia nggak bisa berpikir dengan baik. She would start to talk to me and then fall asleep as she was talking. Ya, jadi saudara waktu dia ngomong itu sampai tertidur. And then when her head fell down like that, she'd wake up and finish the sentence. Dan waktu dia ngomong itu dia sampai bangun lagi dan terus ngomong lagi. And nobody in her family really knew very much about the Lord. Dan nggak ada satu orang pun anggota keluarganya yang mengenal Allah. And so I felt in my heart that this woman was just waiting too late to start believing God. Dan saya merasa di dalam hati saya bahwa wanita ini sedang menunggu untuk dia mengalami kuasa Allah. I thought there wasn't a chance in the world that she would be healed. Dan nggak ada kesempatan lain di dunia ini untuk dia mengalami kesembuhan. But I didn't want to tell her that. Tapi saya nggak mau kasih tahu dia begitu. And since I couldn't talk to her, all I could do was just pray. Jadi karena saya nggak bisa berkomunikasi dengan dia, yang saya bisa lakukan adalah saya berdoa. So I laid hands on her and commanded healing into her. Dan saya menumpangkan tangan saya atasnya dan berdoa kesembuhan. But as we walked out of that room, I thought that woman's going to die. Tapi waktu saya jalan keluar ruangan, saya pikir, waduh, ini bakal mati. And 3 months later, Dan 3 bulan kemudian, I was on a stage like this. dan saya ada di atas panggung seperti ini. And this woman runs down the aisle and jumps up on the stage. Dan wanita ini datang ke atas panggung dan lompat. And she says, "Do you remember me?" Dan dia bilang, kamu ingat saya? And I didn't recognize her. Dan She saya was lupa. Saya nggak kenal dia. And she says, "I'm the woman that you prayed for in that hotel Saya room." wanita yang kamu sudah doakan itu. So my point is, see, it wasn't my great faith that made this happen. Jadi saudara, bahkan saya nggak punya iman sampai sebesar itu sampai bisa terjadi. I didn't do everything right. Jadi saya nggak melakukan semua hal dengan baik. And yet God still used me. Tapi Allah masih memakai hidup saya. God will use you when you don't do everything right. Bahkan Allah juga sanggup memakai hidup saudara walaupun saudara tidak melakukan semuanya dengan baik. So I would imagine that most of the people here believe God can heal. Jadi saudara, banyak orang yang percaya bahwa Allah bisa menyembuhkan. And if I was to say, how many of you believe that God can raise somebody from the dead? Dan saudara, kalau saya tantang, berapa banyak saudara yang percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati, angkat tangan?
Most of you would raise your hand. Kebanyakan saudara akan angkat tangan. You believe that God has the power. Saudara percaya bahwa Allah punya kuasa. But what if somebody fell over dead right here tonight? Tapi kalau ada orang yang mati sekarang malam ini, And I say, all right, you believe it, you come up here. jadi saudara, kalau saudara percaya, ayo praktekin. See, many of you believe that God would raise him from the dead if I pray. Jadi saudara juga percaya bahwa Allah punya kuasa membangkitkan orang mati kalau saya berdoa. You aren't doubting that God has the power. Jadi saudara, engkau tidak meragukan kuasa Allah. But when I say you come up and pray for him, Tapi kalau saudara saya berkata, ya, ayo kamu yang berdoa. all of a sudden your faith turns to fear. Dan tiba-tiba iman saudara berubah jadi takut. And your excitement turns to dread. Dan sukacita saudara berubah jadi ya menyusut. Why is that? Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Did God change? Apakah Allah berubah? But it's because you think God only uses you when you are worthy to be used. Itu karena saudara berpikir saudara hanya bisa dipakai Allah ketika saudara ada dalam kondisi layak dipakai Allah. And see, you think that I'm worthy to be Dan used. saudara berpikir bahwa saya yang layak untuk dipakai Allah. I'm a preacher, I'm on television, and Karena certainly saya kan I'm holy. pengkhotbah, saya ini hamba Tuhan di seluruh dunia. If you knew me as well as you know you wouldn't have any more faith in my prayers than you got in your Kalau prayers. saudara kenal saya seperti saudara kenal diri saudara sendiri, saudara akan berubah pikiran. But see, it's not that you doubted God, it's that you doubt He will do it for you because you know you aren't worthy. Nah, saudara, jadi saudara ragu akan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara karena saudara sadar bahwa saudara ini nggak mencapai standar. And the only thing that will set you free from that condemnation is the gospel of the grace of Jesus. Dan satu-satunya yang bisa membebaskan saudara dari hidup dalam penghukuman itu adalah Injil kasih karunia Allah. I know that God loves me because of Jesus. Saya tahu bahwa Allah mengasihi saya karena Yesus. The way I act has nothing to do with God's love for me. Apapun yang saya lakukan itu tidak mempengaruhi kasih Allah terhadap saya. But if I was to just go out there and live in sin, Tapi kalau saya pergi keluar sana dan berbuat dosa, Satan would condemn me and I would feel so guilty it would hinder my faith in Jesus. dan iblis akan menghukum saya dan membuat saya, menghalangi saya hubungan saya dengan Yesus. So I live a very holy life. Jadi itu sebabnya saya hidup dalam hidup kudus. I'm now 67 years old Saya sekarang 67 tahun. and I have never smoked a cigarette in my life. Dan saya nggak pernah merokok sebatang pun. I have never tasted any liquor in my Saya nggak life. pernah minum alkohol dalam hidup saya. I've never tasted coffee. Saya nggak pernah minum kopi. Some of you are thinking, coffee? Oh, beberapa saudara mikir kopi? Is coffee sin? Apakah kopi berdosa? No, you have this scripture to stand on to drink coffee. Nah, nggak apa-apa. Minum kopi ada di Alkitab. Mark 16:18 says you can drink any deadly thing and it shall not harm you. Markus 16:18 berkata engkau bisa minum racun maut dan nggak mati. I'm just saying I've lived a really holy life. Dan saya sedang berkata bahwa saya hidup kudus. The grace of God hasn't freed me to go live in sin. Karena anugerah Allah, kasih karunia Allah sudah membebaskan saya dari dosa. It has freed me from the desire to sin. Dan Allah sudah membebaskan saya dari keinginan untuk berbuat dosa. I love God and appreciate what He's done for me so much that I don't want to do anything to let Satan hinder that. Saya mengasihi Allah dan sedemikian rupa saya nggak mau membuat hati Allah menjadi sedih karena saya berbuat dosa. That's a better way to live than serving God out of fear that He's going to punish you. Itu adalah cara hidup yang lebih baik daripada melayani Allah karena ketakutan. The Bible says in 1 John chapter 4 verse 18 Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, that fear has torment. dan ketakutan itu menyiksa. And any person who fears has not been made perfect in love. Dan orang yang mengalami ketakutan itu tidak sempurna di dalam kasih. If you are serving God out of fear that He won't bless you, you do not know the gospel.
Dan kalau saudara melayani karena takut Allah menghukum saudara, saudara nggak mengerti tentang Injil. And it's the gospel that releases the power of God in your Dan life. Injil itulah yang melepaskan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. So if you aren't seeing God's power manifest in your life, Jadi kalau saudara tidak berdosa, kuasa Allah itu termanifestasi dalam hidup saudara. it's because you don't understand the gospel. Karena saudara tidak mengerti Injil. And sad to say, religion is the thing that has confused the gospel. Dan Alkitab berkata bahwa setan punya kuasa supaya itu tidak termanifestasi dalam hidup saudara. They haven't totally rejected the gospel, they just perverted it. Ini tidak mengubah Injil secara keseluruhan, tapi hanya diputar balikan. Religion will say you have to come to God totally based on grace. Jadi agama berkata bahwa engkau tidak bisa datang kepada Allah hanya karena anugerah. But then as soon as you get saved, you've got to start living holy or God won't bless you. Tetapi sekali saudara diselamatkan, saudara akan menerima kasih karunia itu dan akan memberkati saudara. That's not the way you receive salvation. Jadi waktu saudara menerima keselamatan, Do you sing the song over here, just as I am, without one plea? ya jadi saudara pikir seperti semuanya itu seperti saya tanpa ada satu permintaan? Do you sing that song? Tahu lagu itu? Okay, let me say this. Oke. There is a song that we sing in the States, and we use it for invitations for people to get born again. Saudara, ada satu lagu di dalam gereja saya yang kami pakai untuk mengundang orang untuk mengalami lahir baru. And the words say, just as I am, without one plea, but it's the blood of Jesus that was shed for me. Dan di lagu itu syairnya berkata bahwa ya, tidak peduli siapa saya, ya hanya oleh darah Yesus saja yang menguduskan hidup saya. So when it comes to receiving salvation, Jadi waktu kita datang menerima keselamatan, we tell people you got to put faith in Jesus. kita beritahu bahwa engkau harus menaruh imanmu dalam Yesus. And some people will say, but I'm not worthy. Tapi beberapa orang berkata, tapi saya tidak layak. And we'll tell them it's not about your worthiness, Jesus. Dan kita akan beritahu itu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena Yesus sudah mati buat engkau. And this is the reason it's so easy for people to get saved. Dan ini adalah alasan yang utama untuk membuat orang menerima keselamatan. Because their faith is totally in Jesus. Karena iman mereka secara total di dalam Yesus. If a person came forward for salvation today, Kalau ada orang-orang datang hari ini datang ke depan untuk menerima keselamatan, and if God gave me a word of knowledge and said, you just committed adultery, dan kalau ada Tuhan bicara kepada saya dan saya berkata, oh kamu baru saja berzina. if they understood the gospel, that wouldn't keep them from getting saved. Dan kalau dia mengerti Injil, itu tidak mencegah dia untuk menerima keselamatan. Just the opposite. Kebalikannya. They would say, that's the reason I need Dan dia harus salvation. berkata, itulah sebabnya saya butuh keselamatan. And they would go ahead and receive salvation even if they had just committed a sin. Dan mereka bisa lanjutkan menerima keselamatan walaupun mereka baru saja berbuat dosa. But let a Christian come forward for prayer. Tapi kalau ada seorang Kristen datang ke depan untuk berdoa, And if God showed me that you haven't been studying the Word, dan saya bilang kamu baru saja belajar firman, the average Christian would say, oh, now I know why God's not going to heal me. ya dan saya tahu bahwa Allah, dan orang itu berkata, saya tahu Allah nggak akan menyembuhkan saya. Now, can you see that that's wrong? Ya, saudara tahu bahwa itu salah?
Colossians chapter 2 verse 6 says, Kolose 2 ayat 6 berkata, as you have received Christ Jesus the Lord, that's the same way that you walk in Him. sama seperti Yesus ada di dunia ini, demikianlah kita saat ini. If you receive salvation by putting faith in a Savior and not yourself, Kalau saudara menerima keselamatan dan menaruh iman dalam juru selamat dan bukan diri saudara sendiri, well then that's the way you continue on throughout your Christian life. dan saudara selanjutnya, saudara itu akan berlanjut dalam hidup kekristenan saudara. But the average Christian believes God is merciful to the lost. Tapi orang-orang Kristen secara rata-rata berkata bahwa Allah berbelas kasihan kepada mereka yang terhilang. But that He is very hard on the Christian. Tapi sulit bagi orang-orang Kristen. If a person came into your church who was drunk, Tapi kalau ada orang-orang datang ke gereja yang mabuk, most Christians would go up and minister to that drunk and share the grace of God. banyak orang Kristen akan datang melayani orang mabuk itu dan berbagi anugerah Allah. They would tell the drunk about how much God loves them and He wants to set you free. Dan mereka akan melayani orang mabuk itu dan berkata tentang Injil kasih karunia Allah dan berkata bahwa Allah mengasihi engkau. And if he says, no, but I've got a problem with alcohol, God wouldn't save me. Dan orang itu berkata, tapi saya punya problem dengan alkohol dan Allah tidak akan menyelamatkan saya. Then most Christians would say that God loves you, and they would still extend grace towards the person as long as they're lost. Tapi orang-orang Kristen akan terus berkata bahwa Allah mengasihi engkau dan Allah sedang mencari orang yang terhilang. But let that person accept Jesus as their Savior and then come back drunk next week. Tapi kalau orang itu terima Yesus dan terus mabuk lagi minggu depan, and the same people who would have told him about the goodness of God if he was lost would now say, God's angry at you. dan orang yang datang yang menginjili dia pertama itu akan berkata kepada dia, Allah murka kepada kamu. That violates Colossians chapter 2 verse 6. Itu melanggar Kolose pasal 2 ayat 6. That says the same way that you receive Jesus is how you continue to walk with Karena Him. di situ dikatakan bahwa sebagaimana Yesus ada di dunia ini, demikianlah kita saat ini. And so God loves you just as much as a Christian when you sin as He did when you were a lost person in Jadi sin. saudara, waktu kita menerima Yesus, kita menerima roh dari Allah itu, dan saudara, itu akan berlanjut seterusnya. As a matter of fact, the Bible says He loves you much more now that you're a Christian and you still sin. Dan saudara, itu artinya bahwa Allah mengasihi saudara walaupun saudara berdosa. So it's understanding this grace of God that releases the power of God in Dan your life. pengertian akan kasih karunia ini akan melepaskan kuasa Allah dalam hidup saudara. And this is what I'm going to be talking about all weekend long. Dan inilah yang akan saya bahas selama 5 session yang ada di tempat If ini. you can come back for the 7 o'clock service, I'm going to expand on this. Kalau saudara bisa datang pada jam 7 malam, saya akan melanjutkan hal ini. But I believe that there is a lack of understanding of the true gospel. Tapi saya percaya ada kurang pemahaman akan Injil yang sejati. If people knew how good God was and how much He really loved us, everybody would serve God. Kalau orang-orang mengerti betapa Allah begitu baik dan mengasihi kita apa adanya dengan kasih yang sejati. And it's the job of the church to represent the goodness of God. Dan ini seharusnya pekerjaan gereja untuk merepresentasikan kebaikan Allah. And we need to not only speak it in word, but we need to demonstrate it. Dan kita bukan hanya bicara kata-kata, tetapi kita mendemonstrasikannya. We need to release the power of God and see people healed and set free. Kita butuh melepaskan kuasa Allah dan melihat orang-orang disembuhkan dan dilepaskan. God wants to demonstrate His power here right now. Allah mau demonstrasikan kuasanya saat ini, sekarang ini, di tempat ini. There are people in here right now that have needs in your physical body. Ada orang-orang di ruangan ini yang hari ini butuh kesembuhan dalam tubuh saudara. And you must believe that God is able to heal or you wouldn't have been here. Dan engkau harus percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan dan saudara ada di sini. But most people wonder about, would God do it for me? Tetapi banyak orang itu bertanya-tanya, apakah Allah akan menyembuhkan saya? I'm saying yes, God Saya wants to berkata, heal iya, you. Allah sanggup menyembuhkan saya. We've been seeing great miracles happen. Kita sudah melihat banyak sekali mujizat-mujizat hebat. And we have trained all of these people that are wearing the white shirts to pray with you. Dan kita sudah ada bersama kita orang-orang yang ada kemeja putih ini untuk berdoa buat saudara.
They've all been through a training and they are just waiting to lay hands on you and pray for a miracle. Mereka sudah dilatih sedemikian rupa dan mereka menantikan waktunya untuk menumpangkan tangan atas saudara. Before we pray, I want to say just a couple of other things. Sebelum kita berdoa, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Most Christians believe that there's just certain people that can pray and see the power of God flow. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa hanya orang-orang tertentu yang layak berdoa untuk melayani. They come to a meeting like this and they are looking to me that God is going to flow through me. Dan banyak orang datang kepada saya dan melihat saya bahwa saya orang yang layak dan bahwa kuasa Allah akan mengalir melalui hidup saya. And they think that somehow or another God has given me more power than He's given you. Dan mereka berpikir bahwa Allah akan memberikan kuasanya lebih banyak kepada saya daripada kebanyakan orang yang lain. But that's not true. Tapi itu tidak benar. And one of the greatest joys that I have in my life Tapi hal yang membuat saya suka cita di dalam hidup saya is to see us teach other people what the Bible says, and God is performing miracles through them. yaitu melihat banyak orang juga bersama-sama melepaskan kuasa Allah melalui hidup mereka. I'm seeing more miracles happen today through the people that we've trained than I see through myself. Saya melihat banyak mujizat-mujizat yang lebih banyak dan lebih besar terjadi melalui orang-orang yang sama-sama belajar dengan saya daripada apa yang saya lakukan sendiri. We just had some of our students go to North Carolina and hold a healing service. Dan kita ada murid-murid pergi ke North Carolina dan mereka melakukan mujizat kesembuhan. And there was a little 3-year-old girl that was all crippled up. Dan ada gadis usia 3 tahun dan mengalami sakit. Her arms were crippled and her legs were crippled. Dan itu lengannya dan kakinya lumpuh. She couldn't stand nor walk. Nggak bisa berdiri atau jalan. And these other people prayed for her. Dan ini orang-orang ini berdoa buat dia. And she started coughing uncontrollably and her parents had to take her outside. Dan gadis ini mulai batuk dan terus orang tuanya membawa dia keluar. And when she got outside, she threw up a snake. Dan snake? Oh, waktu dia keluar, itu batuk sampai keluar ular. And this snake came out of this little 3-year-old girl. Jadi ular itu keluar dari gadis 3 tahun ini. And instantly her arms and legs were straight and she could walk. Dan tiba-tiba itu tangan dan kakinya bisa berjalan dan bisa berdiri. Hallelujah. Haleluya. That same God is working through all of these people. Allah yang sama yang sedang bekerja melalui orang-orang ini. It wasn't me. Bukan saya. It's the power of God. Ini kuasa Allah. And the reason people think only certain people can manifest that power is because they don't understand the gospel. Dan alasan kenapa orang percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang lebih layak dan kuasa Allah bisa bekerja lebih banyak karena mereka nggak mengerti Injil sesungguhnya. They think if you're on television that you must really be holy and a powerful man of God. Mereka pikir kalau orang yang sudah melayani lalu di televisi ya dan terus itu berarti kuasa Allahnya lebih besar. Any of you can be on television if you will pay them. Ya, semua saudara bisa datang masuk ke televisi kalau bayar. They don't pay me, I pay them. Mereka nggak dibayar, mereka nggak bayar saya bayar mereka. Being on television doesn't make you a great man or woman of God. Masuk ke TV itu nggak membuat kita jadi orang yang lebih hebat. I'm no different than any person out there. Ya, jadi saya tahu ada banyak orang di luar sana. And yet I've seen my son and my wife raised from the dead. Dan saya ini sama seperti orang di luar sana dan saya melihat istri dan anak-anak saya bangkit dari kematian. And I've seen 3 other people that I prayed for raised from the dead. Dan saya lihat 3 orang lain yang bangkit dari kematian. That'll work for every person. Dan itu terjadi pada semua orang. We had nearly, 6 people raised from the dead through our students last year. Dan saya melihat ada 6 orang bangkit dari kematian melalui murid-murid sekolah kami. Jesus said these signs would follow those who believe. Yesus memberikan kuasa yang sama kepada mereka yang percaya. He didn't say it would only work for full-time preachers. Dia tidak hanya memberikan kuasanya kepada orang yang sudah melayani sepenuh waktu. It'll work for any person who believes. Dia bekerja melalui semua orang percaya. Believes what? Percaya apa? The gospel. Injil. The grace of the Lord. Kasih karunia Allah. Amen. Amin. So I want to ask all of our prayer team to come up here and Jadi saya stand across minta the front. semua tim doa untuk bisa berdiri di depan sini.
And we're going to pray for people, and we are going to see great miracles happen here today. Dan kita akan berdoa buat semua saudara yang butuh, dan kita akan melihat mujizat besar malam hari ini. The greatest miracle that can happen is for a person to become born again. Dan mujizat terbesar adalah ketika kita mengalami kelahiran baru. For you to repent of your sins and put faith in Jesus is the greatest miracle. Bagi saudara yang mau mengakui dosa saudara dan menerima Yesus sebagai Tuhan, itulah mujizat yang terbesar. And when you do that, Jesus comes and lives on the inside of you. Dan Yesus akan datang ke dalam hidup saudara. Is there anybody in here tonight who has never personally it's your Lord? Adakah di antara kita di ruangan ini yang tidak pernah menerima Yesus sebagai pribadi juru selamat dan Tuhan dalam hidup saudara? If that's you, I would like you to raise your hand, and I want to pray with you. Kalau ada, saudara boleh angkat tangan dan saya mau berdoa buat saudara. Anyone? Ada? Are all of you born again? Oh, semua saudara sudah lahir baru. If you're born again, then you haven't got an excuse. Dan itu artinya saudara tidak boleh maklum. The only reason we aren't seeing more power is because we don't have a full revelation of the gospel. Dan kita nggak mengalami kuasa Allah. Oh, there is. Okay, is there someone here? If there's someone who raised their hand and Ya, would like to receive tangan salvation, boleh maju ke depan sini untuk menerima Yesus. and I'd like to invite you to come forward, and any one of these can just pray with you, and you can make Jesus your personal Lord and Savior. Dan saudara boleh datang ke depan sini untuk didoakan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan. So if you raised your hand and you need to make Jesus your Lord, come forward right Jadi kalau now. saudara angkat tangan dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, datang ke depan dan didoakan. And then the rest of you, I'm going to start praying for you. Dan yang lain, saya mau berdoa buat saudara. And typically the Lord will speak to me and give me words of knowledge about what He's doing. Dan kemudian Allah akan berbicara kepada saya untuk apa yang Allah sedang mau lakukan saat ini. And I will start calling out miracles that are happening in this place. Dan saya sedang melihat bahwa mujizat sedang terjadi di tempat ini. And as the Lord ministers to you, I want to ask you to act on your faith. Dan waktu Tuhan sedang melayani saudara, saya akan minta saudara untuk bertindak dengan iman. Don't just sit there. Jangan cuma duduk. The Bible says that faith without action is dead. Iman berkata, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. So if I call out something that God is healing these things, I want you to get up and come forward and let someone pray with you. Jadi kalau saudara, saya berkata, Tuhan berkata bahwa ada orang-orang yang mau disembuhkan oleh Tuhan, saudara datang dan kita berdoa. That will be your action of faith. Itu adalah tindakan iman saudara. And the Bible says that they laid hands on the sick and they recovered. Dan Alkitab berkata ketika kita menumpahkan tangan orang sakit dan orang itu akan sembuh. So as you come forward and let someone pray with you, the power of God is going to flow. Jadi waktu saudara datang ke depan, maka kuasa Allah akan mengalir. And God is going to heal many, many people in here today. Dan Allah akan menyembuhkan banyak orang hari ini. Amen. Amin. So does anybody in here need a miracle today? Ada yang di ruangan ini butuh mujizat hari ini? Father, I pray for all of these right now in Jesus' name. Allah, aku berdoa untuk orang-orang yang angkat tangan di ruangan ini dalam nama Yesus. I don't pray in my name, but I pray in the name of Saya Jesus. tidak berdoa dalam nama saya, tapi saya berdoa di dalam nama Yesus. We put faith in what Jesus has done for us. Kami menaruh iman akan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kami. And we reach out and receive our miracles Dan today. kami hari ini menerima mujizat dari Allah. We rebuke sickness and disease. Kami mengusir segala kesakitan. Satan, we command you to take your hands off of God's property. Dan setan, kami berhardik engkau untuk engkau pergi dari milik Allah ini. And we believe that the power and the anointing of Jesus is flowing through this place. Dan kami percaya pengurapan Allah di dalam Yesus Kristus sedang bekerja di ruangan ini. So we receive these miracles right now in Jesus' Jadi name. kami menerima mujizat ini di dalam nama Yesus saat ini. The Lord's healing people's hearts right now. Dan Allah sedang menyembuhkan hati setiap kita saat ini. Any person that's been having a heart problem, I want you to stand up so I can see who it Ada is that I'm yang praying mengalami for. masalah jantung di ruangan ini, jantung. If that's you, stand. There's people here in the back. Anybody else? It can be more than one person.
Yang mengalami masalah jantung boleh bangkit berdiri. If you've had any heart problems, I want you to stand. Ada yang mengalami sakit jantung, ya bangkit berdiri. So right now, in Jesus' name, Dan sekarang di dalam nama Yesus, I speak to these hearts and command them to be well. dan saya berkata kepada orang-orang ini untuk mengalami kesembuhan. I command heart disease to be gone right now. Saya berkata kepada penyakit jantung pergi saat ini. There is the anointing of Jesus flowing right here. Ada urapan Yesus bekerja di tempat And ini. God is restoring whatever damage has been done to your heart. Allah sedang memulihkan sebagaimana Dia memulihkan hati saudara. Here is the healing power of God. Dan disinilah kuasa kesembuhan Allah bekerja. Now I want you to take a step of faith and come forward and let one of these people pray with you. Dan saya undang saudara melakukan tindakan iman, maju ke depan dan orang-orang ini akan berdoa buat saudara. And by coming forward, you're saying, that was me, I got healed. Dan waktu saudara maju ke depan, saudara berkata dalam iman saudara bahwa saya disembuhkan. So come forward and take a step of faith right now. Jadi maju ke depan, lakukan langkah iman saat ini. God is healing a number of people's ears right now. Dan Allah sedang menyembuhkan telinga beberapa orang saat ini. I'm assuming that you can partially hear or you couldn't hear me. Saya kira ada orang-orang yang nggak bisa dengar atau kurang dengar. But if you're having problems with your hearing, God is healing you right now. Tapi saudara punya masalah dalam pendengaran saudara, Allah sedang menyembuhkan engkau saat ini. If that's you that has hearing problems, I want you to stand up so I can Saudara yang punya see you. masalah pendengaran, boleh angkat tangan saat ini. Amen. A number of people. Ya, ada beberapa orang. Father, in the name of Jesus, we command deafness to Di dalam leave. nama Yesus, engkau yang mampu menyembuhkan orang-orang tuli. We command hearing loss to be gone now in Jesus' Segala name. penyakit tuli kami usir di dalam nama Yesus. Somebody had a buzzing or a ringing in your ears. Ada orang-orang yang mengalami gangguan di telinganya. Right now, I command all of that ringing to be gone in Jesus' name. Dengung di telinganya itu saat ini juga aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Is that you, Melissa? Kamu How are you doing? Ya, You got any? I'm going to pray with Melissa, and as I pray with her, you receive this saya miracle. berdoa buat Melisa untuk menerima mujizat. We command that ringing to stop right now in Jesus' name. Kami perintahkan di dalam nama Yesus kesembuhan itu terjadi. And whatever was damaged in these ears, be healed now. Dan apapun yang menjadi sakit di dalam Oh, there's telinganya power menjadi of sembuh God. sekarang dalam nama Yesus. There's all of this power flowing through your ears right Oleh now kuasanya. in Jesus' Dalam name. nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. If you had hearing problems, believe that you're healed. Come forward. Let Ya, someone pray kalau with punya you. masalah, saudara boleh maju ke depan. Thank you, Jesus. Somebody here has been having problems raising your arms. Saudara yang mengalami masalah, ada sakit, ada apapun, saudara boleh angkat tangan. You've got problems in your shoulders. Dan saudara mengalami masalah bahu. Here's the healing power of God right Ya, now. kuasa kesembuhan Allah bekerja malam hari ini. All of this shoulder pain is leaving you now in Jesus' Semua yang name. bahunya sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Father, we believe for a miracle in these shoulders Bapak right kami now. in the percaya name of Jesus. mujizat terjadi dalam bahunya saat ini. Amen. Amin. People's stomachs are being healed right now. Perut orang-orang ini mulai terjadi kesembuhan saat ini. People that have problems in your digestive tract. Saudara yang mengalami masalah di dalam pencernaan, The Lord is moving and healing you. Allah sedang bergerak dan menyembuhkan saudara. People that have been having
Dan saudara, engkau mengalami masalah kalau makan makanan tertentu dan bereaksi. Right now, here's the healing power of God, healing all of those food Dan allergies. saat ini kuasa kesembuhan Allah bekerja dan engkau disembuhkan. These allergies are gone in Jesus' name. Dan kalau semua itu terjadi di dalam nama Yesus, You're going to be able to eat any food that's good for you. engkau akan bisa makan segala jenis makanan. Well, there's great miracles happening with food problems right now. Banyak mujizat besar terjadi dalam masalah makan ini. God's healing lots of people. Dan Allah sedang menyembuhkan banyak orang. You're going to be able to eat anything after Dan saudara this. akan bisa makan banyak segala jenis makanan. Some of you that have struggled to gain weight because you have problems eating certain foods. Dan saudara ada beberapa yang sulit bisa nambah berat badan karena saudara mengalami kesulitan dalam pencernaan. Now you're going to be able to eat anything and you're going to have problems gaining weight like the rest of us. Dan saudara, engkau akan menang dari hal itu dan saudara akan bisa disembuhkan. If you believe that God is healing you, come forward, let someone pray with you, act Kalau on it. engkau percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara, maju ke depan sini dan alami kesembuhan. Hallelujah. Haleluya. God's healing somebody's esophagus. Dan ada yang Allah sedang menyembuhkan radang pernapasan, saluran pernapasan. You have a burning pain here when you eat certain foods. Dan ada orang-orang yang mengalami sakit di dalam pernapasannya ini. And it's even worse when you lay down. Dan menjadi lebih buruk ketika engkau sedang tidur berbaring. Here's the healing power of God touching your body Biar right kuasa now. kesembuhan Allah bekerja hari ini. All of this is gone in Jesus' Semua name. penyakit pergi di dalam nama Yesus. Well, there's all kinds of pains in people's bodies that are being healed. Dan semua segala penyakit di dalam tubuh ini bisa disembuhkan. People that have been having arthritis in different joints in your body, you're being healed right now. Dan saudara, segala anggota tubuh yang lain yang mengalami sakit hari ini mau disembuhkan oleh Allah. Somebody's hands, you're unable to move your hands without pain. Ada orang yang tangannya nggak bisa bergerak dan mengalami sakit, hari ini mengalami kesembuhan. Now you can start moving those hands. Dan sekarang saudara bisa menggerakkan tangan saudara. Here's healing coming to you right now. Dan kesembuhan itu sedang datang terjadi pada saudara saat ini. Pain in the knees is gone right now. Dan sakit di dalam lutut hari ini pergi dalam nama Yesus. God's healing people of pain in the neck. Dan ada orang Allah sedang menyembuhkan orang yang sakit di lehernya. This is the devil. He is a pain in the neck. Setan yang sedang bekerja, dia menaruh rasa sakit dalam leher saudara. Right now you can begin to move your neck around in ways that you couldn't do before. Saat ini engkau bisa menggerakkan lehermu dan engkau disembuhkan. Boy, all kinds of pains are being Dan healed. segala jenis sakit penyakit yang lain. If you've had pain anywhere in your body, I want you to stand so I can Kalau see who saudara you mengalami are. sakit di dalam anggota tubuh yang lain, saudara boleh angkat tangan. And the power of God is going to remove all of these pains right now in Dan kuasa Jesus' Allah sedang name. bekerja dan menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. I command all of this pain to leave now in Jesus' mighty name. Saya perintahkan segala sakit penyakit ini pergi di dalam nama Yesus. And whatever the source of these pains are, be gone now in Jesus' name. Apapun ada yang di dalam sakit penyakit saudara, itu pergi di dalam nama Yesus. Father, we release your anointing to flow into these bodies. Bapa, kami lepaskan pengurapan Allah sedang bekerja saat ini. And we thank you that whatever caused the pain is now healed in Dan Jesus' kami name. berterima kasih karena apapun sakit penyakit yang ada saat ini disembuhkan oleh kuasa nama Yesus. There are people that have pinched nerves that cause the pain. Ada orang yang sakit mengalami gangguan syaraf, disembuhkan. Somebody with a pinched nerve, that thing is completely healed right now. Dan hari ini engkau yang mengalami gangguan syaraf disembuhkan total di dalam nama Yesus. People that have been having pain in your feet, it's healed now. Engkau yang mengalami sakit penyakit yang lain disembuhkan dalam nama Yesus. All of this pain is gone. Semua penyakit-penyakit ini pergi. So right now, stand or move around, do something and act on your faith and believe that you Dan are saat ini healed bergerak in dan Jesus' terus name. berjalan supaya engkau membuktikan kesembuhan Allah terjadi. We've got a number of prayer ministers with their hands up. You can go to them for Saudara prayer. bisa datang kepada orang-orang yang berdoa ini, yang angkat tangan, saudara supaya bisa dilayani. How many of you in here have already seen your pain leave? Dan saudara, berapa banyak saudara yang mengalami kesembuhan dan saudara melihat penyakit saudara sudah tidak ada lagi? If your pain is already left, I want you to wave at me. Kalau penyakit saudara sudah tidak ada lagi, boleh angkat tangan. Praise God. Puji Tuhan.
already seen their healing manifest. Ada banyak orang yang mengalami kesembuhan saat ini. And even if you don't feel the healing at this moment, I believe you're healed. Tapi walaupun saudara tidak mengalami kesembuhan atau tidak merasakan kesembuhan, tapi kita percaya bahwa saudara sudah disembuhkan. Jesus commanded a fig tree to die, but it took about 24 hours what happened below the ground to be evident above the ground. Dan saudara, Yesus sudah menanggung dan ini terjadi 24 jam. Yesus tergantung dan ini terjadi di atas tanah. And I've prayed like this with many people who didn't see anything immediately, but the next day they were able to see. Dan ini saya berkata, walaupun saat ini kelihatannya tidak terjadi atau tidak dirasakan, tapi kesembuhan itu sedang terjadi. The Bible says you have to believe you receive when you pray. Karena Alkitab berkata, engkau harus percaya dalam imanmu ketika engkau berdoa. So if you will believe that you're healed right now, then you will see the manifestation. Jadi kalau saudara percaya bahwa kesembuhan itu terjadi saat ini, maka itu akan terjadi pada hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. Man, I believe God is touching a lot of people. Dan saya percaya Allah mengasihi kita semua. You know, we're going to be back in a couple of hours and I'm going to continue to teach on this. Dan kita akan kembali jam 7 malam dan kita akan lanjutkan pelajaran yang lebih lanjut. And we will be praying for people again tonight. Dan kita akan berdoa lebih banyak orang daripada saat ini. And if you have somebody who needs to be healed, you ought to bring them because the gospel is the power of God for salvation. Dan saudara, kalau saudara tahu ada orang-orang yang butuh disembuhkan, butuh Allah, saudara boleh bawa untuk mereka mengalami Injil kasih karunia Allah. So if you still need prayer, we've got prayer ministers here. Please come forward. If not, I'll see you back at 7 o'clock. Jadi kalau saudara butuh disembuhkan, saudara boleh datang kepada orang yang berdoa di sini. Kalau tidak, saudara sampai jumpa ntar jam 7 malam. And remember that we're having a Charis Bible College interest meeting right now. Dan saudara jangan lupa, sebentar ini akan ada pertemuan Charis Bible College ya di samping ini. And if you would like to get more revelation of the grace of God, you need to go to that meeting and find out how we can be blessed. Dan kalau saudara mau mengalami pewahyuan yang lebih lagi tentang kasih karunia Allah, saudara bisa ikut meeting ini dan saudara bisa tahu lebih lanjut. God bless you. I'll see you in a couple of Tuhan hours. memberkati saudara. Sampai jumpa jam 7 malam. Xưa mình là của nhau, thế nhưng đâu rồi? Trong giấc mơ của người giờ đây có anh không, người hỡi? Bao năm say ta có bên người còn đâu, làm tuyết trắng mùa đông khóc nhau. Nhưng từng con phố ngày xưa vắng lặng, nhìn làm tuyết trắng muôn sẽ có quay. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đâu vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ làng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tơi, đóng băng